السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، لیسن نمبر 22، اینڈ ہم جو ہے وہ جملہ اسمیہ کا تھوڑی سی اعراب پریکٹس انشاءاللہ کریں گے آج، اور تھوڑا سا ایک نیا کانسیپٹ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ جی، ایک چھوٹا سا ایک کانسیپٹ ہے ریفری پروناؤن کا۔ ہم نے اسم الاشارہ اور مشار الیہ پڑھا تھا، رائٹ؟ تو سم ٹائمز ان کے درمیان میں ایک ریفری پروناؤن ہوتا ہے، تو وہ کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا ریزن ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ We learned that ہم نے سیکھا تھا کہ when there is al on the word، تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ اسم الاشارہ جو ہے یا تو کیا کہتے ہیں وہ فریگمنٹ بنائے گا یا سینٹنس بنائے گا، رائٹ؟ تو فریگمنٹ کب بناتا ہے؟ جب اس کے بعد رائٹ آفٹر اس کے ال ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں ہاذا بیتن، ناؤ دس از اے سینٹنس، رائٹ؟ کیونکہ ہاذا کے بعد ال نہیں ہے، تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی دس از آ ہاؤس۔ لیکن اگر میں اس کے بعد اگر ال لگ جائے گا ہاذل بیتو، ناؤ یہ سینٹنس نہیں ہے بلکہ یہ ایک فریگمنٹ ہے، تو ہم کہیں گے دس ہاؤس، رائٹ؟ لیکن اگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں دس از دا ہاؤس، یعنی میں سینٹنس بنانا چاہ رہی ہوں، لیکن یہاں پہ ہاذا بیتن میں تو آ ہاؤس تھا نا، میں اس کو کہنا چاہ رہی ہوں دا ہاؤس، میں کسی اسپیسیفک کسی پرٹیکولر ہاؤس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، تو وہ پھر کیسے ہوگا، رائٹ؟ کیونکہ اگر میں اس کو اسپیسیفک کرنے کے لیے ال لگاتی ہوں تو وہ تو سینٹنس نہیں رہے گا، وہ تو فریگمنٹ بن جائے گا، اور مجھے بنانا ہے سینٹنس۔ تب اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن جو ہے وہ گرامیرینس نے یہ نکالا ہے کہ ہم ہاذا کے بعد جو بھی ہاذا ہوگا یا جو بھی حاذی ہی ہوگا یا پلورل والا جو ہے نا اسم الاشارہ ہوگا، تو اس کے اکارڈنگ ہم ایک پروناؤن ان بٹوین لے آئیں گے۔ تو جب میں کہتی ہوں ہاذا هو البیت، تو اس کا مطلب ہے دس از دا ہاؤس، دس از دا ہاؤس۔ یا اگر میں کہتی ہوں تلک السیارۃ، ناؤ تلکا اور السیارۃ، تو تلکا کے بعد ال ہے تو یہ ہوگا دیٹ کار، رائٹ؟ لیکن اگر میں کہتی ہوں دیٹ از دا کار آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ، رائٹ؟ کسی پرٹیکولر کار کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو پھر مجھے جو ہے وہ پروناؤن ہیا بیچ میں لانا پڑے گا، اور میں اس کو کہوں گی تلکا ہی السیارۃ، ٹھیک ہے؟ تلکا ہی السیارۃ۔ اب تلکا کے اکارڈنگ میں جو وہ ہیا لے آئی ہوں پروناؤن، اور ناؤ دس از سیارہ جو ہے وہ پراپر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کانسیپٹ قرآن پاک میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے نا وہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔
اب یہاں پہ ہاذا هو البیت، ٹھیک ہے، دس از دا ہاؤس. اور اب اس میں یہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اسم الاشارہ جو ہے کا جو بھی نمبر اور جینڈر ہوگا نا، اس کے اکارڈنگ آپ نے ریفری پروناؤن جو ہے وہ لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ون، ذالک هو الفوز العظیم، that is the great success. ٹھیک ہے. now haza is near pronoun, right? so for کے لیے ہم ذالکا یوز کرتے ہیں. تو ذالکا اور یہ سنگولر ہے، رائٹ؟ تو اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم ہوا ہی آئے گا، ذالکا هو الفوز العظیم. پھر ایک اور ایگزامپل، فاولئک. now اولئک پلورل ہے، رائٹ؟ تو اس کے ساتھ ہم ہم والا ہم جو ہے وہ پروناؤن لے کر آئیں گے. فاولئک هم الفاسقون. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو ایک تو اس کو اگر ہم انالائز کر رہے ہیں، اس کو یعنی کیا کہتے ہیں، اس کا اعراب اگر ہم دینا چاہیں تو وہ کیسے ہوگا کہ ہم اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ حاضہ کو ہم کہیں گے یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سارے اسم الاشارہ دے میک مبتدا. اور هو البیت کو ہم خبر کہہ سکتے ہیں، اور پھر ہم فردر اس کو بریک ڈاؤن کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہوا مبتدا ہے اور البیت اس کی خبر ہے. یا پھر دوسرا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم کہیں کہ حاضہ بھی مبتدا ہے، ہوا بھی مبتدا ہے، اور پھر البیت جو ہے وہ اس کی خبر ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ خبر جو ہے وہ کامن ہونی چاہیے، لیکن ان دس کیس خبر جو ہے وہ یہاں پہ پراپر ہوگی. اور یہ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری پلیسز پہ کہ دیر از ایکسیپشن کہ خبر جو ہے وہ ہمیشہ پراپر نہیں ہوتی، سم ٹائمز سے کامن ہوتی ہے اور سم ٹائمز پراپر بھی ہو سکتی ہے. سیم اسی طرح سے ذالک هو الفوز العظیم. سو ذالک ہمارا مبتدا، ہوا ہم کہہ سکتے ہیں ایک اور مبتدا، اور فوز العظیم اب کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہے ایز اے موصوف صفہ فریگمنٹ، تو یہ پورا کا پورا جو ہے وہ ہماری خبر ہو جائے گی. یا پھر سیم وے ہم کہیں گے ذالک مبتدا اور یہ the whole thing هو الفوز العظیم، یہ جملہ اسمیہ coming as a خبر. ٹھیک ہے. so both way is fine. next one، فاولئک هم الفاسقون. so again مبتدا مبتدا خبر، اور مبتدا and خبر، جملہ اسمیہ is coming as a خبر. تو this is how we are going to analyze. اور دو مبتدا آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تو ریزن ہے، رائٹ؟ تو یہاں پہ لاٹ آف اسٹریس ہے، لاٹ آف ایمفیسس ہے کہ دس از، حاضہ کو ہم پہلے کہیں گے دس از هو البیت، دس از دا ہاؤس، رائٹ؟ تو یہاں پہ ڈبل ایمفیسس ہو رہا ہے، تو یہ اٹ از ویری ایمفیٹک. اچھا، ایک اور چیز ہم یہاں پہ دیکھتے جائیں ساتھ کے ساتھ میں کہ سم ٹائمز ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جب بھی ہم نے اس کو مور ایمفیٹک کرنا ہوگا اور کیا کہتے ہیں اسپیسیفک کرنا ہوگا، پراپر کرنا ہوگا، تو ہمیں ریفری پروناؤن لے کر آنا ہوگا. لیکن آپ قرآن پاک میں ایگزامپلس دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہوا، رائٹ؟ تو وہ کیا ریزن ہے؟ وہ یہ ہے کہ سم ٹائمز آپ دیکھیں گے ذالک الفوز العظیم اور اس کی ٹرانسلیشن ایسے ہی کی جاتی ہے کہ دیٹ از دا گریٹ سکسیس. تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ال ہے یہاں پہ، دس ال از ویری اسپیشل. اس کے مینی ڈفرینٹ نیمز ہیں. اس کو لام الاختصاص بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اختصاص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لائک جو ایکسکلوسیویٹی لے کر آتا ہے سینٹینس کے اندر. سو میننگ دس از دا اونلی سکسیس، دس از دا اونلی گریٹ سکسیس. ہم جو یہ دنیا کے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کون سی سکسیس کو کہہ رہے ہیں؟ آخرت کی سکسیس کو کہہ رہے ہیں، رائٹ؟ کہ جو جس کو جنت مل گئی، دیٹ از دا گریٹ سکسیس، رائٹ؟ تو
یا یعنی سکسیس تو ہے ہی یہی، اگر اردو میں آپ اس کو کریں نا، کامیابی تو ہے ہی یہی. تو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس ال کی وجہ سے آ رہا ہے اور اس اختصاص کی وجہ سے آ رہا ہے. اختصاص کا مطلب ہے ایکسکلوسیوٹی. پھر اس کو ایک اور نام دیا جاتا ہے لام الاحد. احد وہی، احد کا مطلب ون، like this is the only one success, right. لام الجنس یعنی اس کا مطلب ہے کہ سکسیس کی کیٹیگریز میں this is the success. جنس کس کو کہتے ہیں؟ کیٹیگری کو. سو یہ لام الجنس یعنی اس کیٹیگری کو جو ہے نا وہ اسپیسیفک کر رہا ہوتا ہے کہ اس کامیابی کی کیٹیگری میں this is the کامیابی. پھر اس کو ایک اور نام دیا جاتا ہے لام التعریف. تعریف عرفہ سے ہے یا عرفہ، تو اس میں کیا ہے؟ یعنی کسی کو جاننا، رائٹ. تو کیونکہ جب ہم اس کے ساتھ یہ ال لگاتے ہیں تو ہم اس کو موسٹ وہ کر رہے ہوتے ہیں، نون بنا رہے ہوتے ہیں. ایک کامن ہے اور دوسرا پراپر ہے، رائٹ. تو پراپر کرنے کے لیے، معرف کرنے کے لیے ال لگایا جاتا ہے، رائٹ. تو یہ بھی ہے. پھر اس کو اور کہا جاتا ہے لام استغراق. یہ بھی اس کا ایک نام ہے. اور اس کی ایک اور ایگزامپل ہمیں آیت الکرسی کے اندر نظر آتی ہے. ہم وہاں پہ کہتے ہیں هو الحی القیوم، رائٹ. تو یہاں پہ یہ اللہ کا تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، رائٹ، اور ال لگایا گیا. الحی القیوم کیا مطلب ہے؟ کہ he is the only one, he is ever living, right. کیونکہ ایک وقت تھا no one was there, right. اور ایک وقت آئے گا no one will be there، لیکن کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. So he is al-Hayy and al-Qayyum. Qayyum mean the maintainer, right. تو he is the only maintainer جو ازل سے ابد تک، right. So یہ ال جو ہے وہ اس چیز کو یہاں پہ ظاہر کر رہا ہے. اور اسلام کے بارے میں یہ ہے کہ یہ خبر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہم جیسے کہہ رہے ہیں ذالک الفوز العظیم، تو اب یہاں پہ ذالک مبتدا ہے اور الفوز العظیم جو ہے وہ خبر ہے. تو یہ ال جو ہے وہ کس کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے؟ خبر کے ساتھ. تو اس کے یہ مینی ڈفرینٹ نیمز ہیں. تو ایٹ لیسٹ کوئی ان سب کو یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ اعراب بکس میں ہمیں یہ سارے نام نظر آتے ہیں. تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. سو اولئک المفلحون، اس میں کرنا کیا ہے؟ ٹرن دا فالوئنگ فریگمنٹس انٹو سینٹینسز وداؤٹ ریموونگ دا ال. ٹھیک ہے. تو اولئک المفلحون کیا ہے؟ یہ اسم الاشارہ اور یہ مشار الیہ ہے اس کا، رائٹ. سو دس از اے فریگمنٹ. لیکن اب ہم نے اس کو سینٹینس میں چینج کرنا ہے اور ہم نے ال ریموو نہیں کرنا، وداؤٹ ریموونگ ال. تو وہ کیسے ہوگا؟ اولئک ہم المفلحون. تو ہم اولئک کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم پروناؤن لے کر آ رہے ہیں. اور ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ اولئک دوز، رائٹ. دوز آر دا ٹرو سکسیسفل ون. مفلحون ہوتا ہے جو دا ون ہو از کامیاب، رائٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل رہا ہے قرآن میں. اور کن کو مل رہا ہے؟ متقین کو، اور وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کر آتے ہیں، ٹرو ایمان، آخرت پہ بھی ٹرو ایمان ہے، رائٹ. تو وہ دا بگننگ آف سورۃ بقرہ، وہ پوری کیٹیگری جو ہے وہ مفلحون کو مینشن کر رہی ہے. آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو کین پارٹیسپیٹ ناؤ. سو تلک الدار الاخرہ، تلکا کا مطلب ہوتا ہے یہ پروناؤنس سنگولر ہے اور فیمینن ہے. اور کیوں فیمینن یوز ہوا ہے؟ کیونکہ الدار، دار میسکولن ہے آخرت گھر نہیں، دار پہلے، دار بعد میں فیمینین ہے. وائی؟ بیکاز عرب said so. یس، عرب said so. ٹھیک ہے. اور اس دار کی وجہ سے یا آخرہ تو
یوزو. ٹھیک ہے, تو ہم آخرہ پہ نہیں جائیں گے, ہمیں پہلے الدار کو دیکھنا ہے. سو دار از فیمینن, اسی کی وجہ سے تلکا جو ہے وہ فیمینن یوز ہوا ہے. سو تلک الدار الاخرہ. اب اس کو کیسے ہم سینٹینس بنائیں گے وداؤٹ ہاں جی, ون بائی ون ہم اگر ٹرنس لے لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. تو تلکا ہی الدار الاخرہ, آخرہ تو ٹھیک ہے, اور ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ وہی گھر ہے آخرت کا, وہی گھر ہے آخرت کا. اور آخرت کا گھر تو ہے ہی وہ, ٹھیک ہے رائٹ. تو دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں اس کو, لیکن ویسے زیادہ اچھا یہی ہوگا کہ مبتدا کو ہم پہلے لے کے آئیں اور خبر کو بعد میں, رائٹ. اوکے, نیکسٹ ون, حاضل بلاء. هذا هو البلاء. وٹ از بلا؟ اردو میں تو ہم بہت بولتے ہیں آزمائش, ٹرائل, ٹھیک ہے, مصیبت. سو حاضل بلاؤ کیسے کریں گے اس کو؟ هذا هو البلاء. جی, حاضا هو البلاء, ٹھیک ہے, اور ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ This is the یہی تو ہے آزمائش. this is the trial, this is the Yeah, this is the trial. trial. Okay. Next one, hazihil yadu. یہ کیوں hazihi کیوں آ گیا؟ Because this is feminine. Yada is plural, no? Yada is in pair. All pairs are feminine. Body parts ہے وہ بھی pair باڈی میں ہے. پارٹ ان پیئر, یس, باڈی پارٹ ان پیئر. تو اس کی وجہ سے ہمیں حاضی ہی اس کے ساتھ یوز کرنا ہوگا. حاضی ہل یدو. اب اس کو کیسے کریں گے سینٹینس میں؟ حاضی ہی الیدو. ہی Yeah. الیدو. Here. حاضی because ہی الیدو. ویری گڈ. نیکسٹ ون, أولئك المؤمنات. Umul Mu'minat. Because plural. ہننا ویری آئے گا. گڈ, ویری گڈ. ہننا آئے گا کیونکہ Because مؤمنات ہے نا یہاں. yes. ویری گڈ, ویری گڈ, الحمد للہ. سو ہاؤلائی ہن المؤمنات. ویری گڈ, الحمد للہ. اوکے, نیکسٹ ون. اچھا, اب ایک اور چھوٹا سا یہاں پہ کانسیپٹ, یہ جو ماڈرن جو ہے عربک میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ویسے تو قرآن پاک میں آپ دیکھیں فی قلوبہم مرض لٹرلی یوز ہوا ہے, رائٹ. اور ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ جب جار مجرور پہلے آ جائے, مقدم ہو اور مبتدا مؤخر ہو, تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ کامن ہونا چاہیے, رائٹ. مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں مبتدا کے بارے میں, ایک تو وہ ہمیشہ پراپر ہوتا ہے, اور رفع میں پراپر ہوتا ہے, اور رفع ہوتا ہے, رائٹ. یہ دو چیزیں ہونی چاہیے اس کے اندر. لیکن اگر وہ مؤخر ہو تو پھر اس کو کامن ہونا چاہیے, دین دس از دا ریگولر تھنگ, ٹھیک ہے. تو اسی لیے فی قلوبہم مرض ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں. اچھا, لیکن اگر ان ماڈرن اسپوکن لینگویج میں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہنا کا بھی یوز کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ہنا کا بیسیکلی یہاں پہ میننگز دے رہا دیر از. ویسے بھی فی قلوبہم مرض, اس کی ٹرانسلیشن بھی ہم ایسے ہی کریں گے, کیونکہ جار مجرور جب پہلے آ جاتا ہے تو بہتر ٹرانسلیشن ایسے ہی ہوتی ہے کہ دیر از اے ڈیزیز ان دیئر ہارٹس. تو ہم ویسے ہی آلریڈی اس میں دیر از یوز کر رہے ہیں, لیکن ماڈرن اس میں آپ ہنا کا بھی یوز کر سکتے ہیں. سو ہنا کا مرض فی قلوبہم, so there is a disease in their heart, in their hearts. پھر another example, ہنا کا حجاب بینہما, so there is a hijab بینہما between them, اور just بینہما حجاب, یہ بھی possibility ہے, ٹھیک ہے. اور یہ حجاب اگین مبتدا مؤخر آ رہا ہے, اسی وجہ سے وہ یہاں پہ کامن ہے, ٹھیک ہے. ناؤ یہ بینہما ہے, جی, بینہما بینہما بھی ہو سکتا ہے, ہاں جی, بینہما حجاب, لیکن یہ ڈیفرنٹ ہے, بینہم حجاب. وہ تو سورۃ رحمان ہے, آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے انہوں نے لیا ہے, آئی ہیو نو آئیڈیا. او
यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बैनहुमा हिजाबन, that's what you're This saying? is from Surah Al-Araf. Bainahuma means in between them. उन दोनों के दरमियान, हाँ हाँ, उन दोनों के दरमियान उन हिजाब. दोनों, क्योंकि हुमा है ना But यहाँ पे why sorry, hunaka is given? वो जस्ट मॉडर्न That is for लैंग्वेज में वो explanation. जस्ट हुना का यूज करते हैं, तो वो काइंड ऑफ देयर इज के मीनिंग में आ रहा है कि वो हिजाब उनको बाद में लाने के बजाय वो हुनाका के साथ वो उसको पहले लेकर आ रहे हैं. ठीक है. Okay, जज़ाकल्लाह खैर. भैया की ओके. नाउ इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं इंशाल्लाह. हैं तो बहुत इजी एग्जांपल्स. आई एम होपिंग कि सब जो है ना वो इसमें you guys are good. So हुआ कुरआनुन मजीदुन किस किस्म का सेंटेंस है ये? जुमला This इस्मिया, is right? जुमला yes, इस्मिया. जुमला इस्मिया में हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? पहले तो मुब्तदा और मौसूफ खबर. सिफा. मौसूफ सिफा. नो, मौसूफ मुब्तदा और सिफा तो खबर. फ्रैगमेंट है. मैं जुमला इस्मिया के कंपोनेंट्स पूछ रही हूँ. मुब्तदा खबर और मुब्तदा मुताल्लिक खबर बिल और- खबर. यस, मुब्तदा खबर और मुतालिक बिल मुतालिक खबर, ये ठीक है. 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं. अच्छा, मुब्तदा क्या क्या हो सकता है? जार मजरूर को हम मुब्तदा के लेबल दे सकते हैं? नो. नो. ठीक है. क्या हो सकता है मुब्तदा? मौसूफ इसमें सिफा मुब्तदा हो इशारा सकता है? मौसूफ सिफा मौसूफ सकता है. सिफा हो सकती है, इस्मुल इशारा हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, राइट? फ्रेगमेंट. इंडिपेंडेंट प्रोनाउन. हाँ जी, फ्रैगमेंट. लेकिन कौन सी फ्रैगमेंट? तो हर फ्रैगमेंट नहीं हो सकती क्योंकि जार मजरूर भी तो फ्रैगमेंट है ना, लेकिन हम उसको मुब्तदा का लेबल नहीं दे सकते, राइट? तो कौन कौन सी फ्रैगमेंट? सिर्फ मौसूफ सिफा. तब होती है मौसूफ सिर्फ सिफा, मुताल्लिक, वो जार मजरूर नहीं होती है, और इदाफा स्पेशल मदाफ जो होते हैं वो बस मुताल्लिक बिल खबर होते हैं. बाकी मुब्तदा हो सकती है फ्रैगमेंट. जी एग्जैक्टली, या यू आर राइट. सो हुआ यहाँ पे हमारा मुब्तदा हो गया, राइट? और कुरान मजीद, अब जस्ट कुरान को मैं खबर कहूंगी या कुरान मजीद द होल थिंग को मैं खबर बोलूं? होल थिंग दो Whole thing, फ्रैगमेंट whole कनेक्टेड है. मौसूफ क्यों? सिफा है. मौसूफ मौसूफ सिफा, सिफा. ठीक है. हाँ. तो जब वो पूरा कनेक्टेड है तो हम वो पूरी चीज को फिर हम एज ए खबर लेंगे, ठीक है. तो हुआ मुब्तदा और कुरान मजीद, क्योंकि ये मौसूफ सिफा फ्रैगमेंट है, सो ये हमारी खबर हो गई. इजी, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह. फिर हाजा जिक्रुन, सेम, ये दिस इज द रिमाइंडर. सो हाजा मुब्तदा हो गया, जिक्रुन हमारी खबर हो गई. नेक्स्ट वन में हाजा जिक्रुन मुबारकुन, अब वो जिक्रुन के साथ उसका सिफा भी आ गई है, तो वो द होल थिंग जो है वो खबर बन गई है, राइट? तो अल्हम्दुलिल्लाह दीज आर द इजी वन. जस्ट मैं यहाँ पे एक चीज, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ाना चाह रही थी. ज़ालिकल किताबु, अब सेम देख रही हैं, ज़ालिकल किताबु हम खोलते हैं, हमने ग्रामर पढ़ी, बड़े खुश हुए कि जी हमें ग्रामर आ गई है, और हमने सूरत बकरा खोली, द वेरी फर्स्ट सूरा, और उसमें क्या लिखा हुआ है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु, और उसकी ट्रांसलेशन कैसे कर रहे हैं? दैट इज द बुक, राइट? तो वहीं पे कॉन्सेप्ट तो हमारा ब्रेक हो गया. तो हमने तो ये इस्मुल इशारा के बाद अल, हमने कहा ये फ्रैगमेंट होता है, लेकिन वहां तो सेंटेंस की तरह से ट्रीट हो रहा है, राइट? की वजह से, तो वो इसी अल की वजह से, ठीक है. ज़ालिकल किताब, वो यही तो है वो किताब, ठीक है. और दैट इज द बुक, और ज़ालिका जो है ये कहते हैं ताजीम के लिए भी यूज हुआ है, क्योंकि हाजा भी यूज हो सकता था, राइट? हाजा का मतलब है ये है किताब, क्योंकि जिस किताब के बारे में बात की जा रही है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके हाथ में है जिसके बारे में बात हो रही है, राइट? तो ज़ालिका क्यों यूज हुआ है? एक तो क्योंकि ये किताब जो है वो लोहे महफूज में है, ओरिजिनल किताब, राइट? और सेकेंडली जो अरब्स जो थे वो ताज़ीम के लिए, जब कोई चीज़ बहुत बड़ी, उसको कोई रिस्पेक्ट ऑनर दिया जाता था, तो वो उसके लिए फार का प्रोनाउन ये इस्मुल इशारा यूज करते थे, ज़ालिका यूज होता था. तो क्योंकि कौन सी किताब जो है वो कुरान से ज्यादा ऑनरेबल होगी, तो उसके लिए ज़ालिका जो है वो इस्तेमाल हुआ. फिर उसके बाद हम यूज हुआ. जी
जो हुआ, जो हम लोगों ने पीछे सीखा था, वो अल किताब हुई। हाँ वो नहीं यूज हुआ ना, तो वही तो मैं बता रही हूँ कि ये अल जो है वो इख्तिसास दे रहा है यहाँ पे, राइट। यही तो है वो किताब, क्योंकि इंतजार कर रहे थे ना यहूदी भी कि वो रसूल और वो किताब आए, तो उस तरफ भी इशारा हो सकता है, राइट। और सो मच हैव बीन सेड, बल्कि ये जस्ट जालिकल किताबुल ला रैब फीही सिर्फ इस फर्स्ट आया को 7-8 डिफरेंट वे से जो है ना वो इसको एनालाइज किया गया है। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल आया, सुभान अल्लाह। तो इंशाल्लाह जब हम स्ट्रॉन्ग एनफ हो जाएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे। अच्छा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, हमने ला नाफियतुल लिल जिन्स के बारे में कभी बात की है? पढ़ा है हमने ये कॉन्सेप्ट या यस उसका पढ़ा था पढ़ा था? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आज थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो ला रैबा, इस्लाम को कहते हैं ला नाफियतु लिल जिन्स, ठीक है, ला नाफियतु लिल जिन्स। और क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है इस ला की, क्योंकि और भी डिफरेंट किस्म के ला जो है वो कुरान पाक में हमें नजर आएंगे। एक ला नाहिया होता है, एक ला नाफिया होता है, और यहाँ पे आज थर्ड लाम हम सीख रहे हैं, ला नाफियतु लिल जिन्स। तो इस लाम के बाद एक तो हमें जो है वो इसम रिक्वायर्ड होता है जो कि लाइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये ला रई बुन और ला रई बन नहीं हो सकता, बल्कि ला रईबा, इसको लाइट होना है। सेकेंडली वो हमेशा नसब में होना चाहिए, जो भी इसम इस्लाम के बाद होगा, ला के बाद होगा, दो चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, एक तो लाइट होगा और दूसरा नसब होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाएं तो आप इसको कौन सा लाम कंसिडर करेंगे? ला नाफियातु लिल जिन्स। इसकी वो एग्जांपल समझ लें, और लिल जिन्स का मतलब है कि ये अपनी उस कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी की बात हो रही है, उस कैटेगरी की तमाम जिन्स की निगेशन कर देता है। हम जैसे कहते हैं, अपना कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, राइट। तो ये लाम देख रहे हैं, इलाहा है, लाइट है और मंसूब है। तो ये इलाह, कितने किस्म के इलाह आज तक दुनिया में पूजे गए हैं, सुभान अल्लाह, राइट, देयर इज नो लिमिट। तो अल्लाह ताला यहाँ पे जो है वो तमाम किस्म के माबूद जिसकी भी आज तक किसी ने पूजा की होगी, उन सब की निगेशन कर रहे हैं कि देयर इज नो वर्दी ऑफ वर्शिप बट अल्लाह सुभान ताला, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। और ला रैबा फीही में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, क्योंकि किताब की बिगेनिंग है, हम जो है वो कुरान की तरफ आ रहे हैं, कुरान को पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला सबसे पहले क्या चाहते हैं कि हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए कि ये किताब अल्लाह ताला की किताब है, इसके अंदर जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी फैक्ट्स और जो भी इसमें बात बताई गई होगी, दैट इज वेरी ट्रूथफुल, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, राइट। तो हमने इस माइंड सेट के साथ इस किताब की तरफ आना है। सो अल्लाह ताला ने वेरी फर्स्ट थिंग ला रैब फीही उसमें वो कर दिया कि इस किताब के बारे में कभी भी किसी डाउट में ना रहना, राइट। और रैब वो डाउट होता है, एक तो होता है ना कि आप ऐसे यहाँ पे विंडो में खड़े हैं, आपने किसी को जाते हुए देखा और आप कह रहे हैं अच्छा ये वो जा रहा है ना, और फिर उसके बाद आपका माइंड इधर उधर हो गया, यू वर नॉट श्योर कि वो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ये वही बंदा था। लेकिन रैब वो डाउट होता है जो काइंड ऑफ ईट यू इनसाइड, जो आपको रेस्टलेस कर देता है। तो वो इट्स नॉट इजी डाउट के वो जस्ट आप बात इधर उधर होगी, नो। शक, मरीज और डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं, लेकिन रैब जो है वो इट्स अ डाउट जो आपको सुकून नहीं लेने देता, वो अंदर से आपको जो है ना वो क्या कहते हैं, बेचैन रखता है। अच्छा, अब ला इलाहा, ये भी एक एग्जांपल है ला नाफियतुल लिल जिन्स की, ला रैबा एंड ला गालिबा लकुम।
یہ جو یہ صورت اس میں صورت آل عمران میں آتی ہے، اور بدر کے وقت شیطان جو ہے وہ باقاعدہ لٹرلی ایک مین کی اس میں آیا تھا فارم میں، اور ہی واز لائک انکریجنگ یہ سارے کفار کو، اور ان کو کہہ رہا تھا لا غالب لکم، آج تو تم پہ کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی اس نے پھر اینجلز کو اترتے ہوئے دیکھا تو وہ تو ہی اسٹارٹ رننگ رائٹ. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم تو ابھی ہمیں یہاں پہ اتنا انکریج کر رہے تھے، اب کہاں بھاگ رہے ہو، تو اس نے کہا جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نہیں نظر آ رہا، رائٹ، بیکاز ہی saw the angels. اور وہ پھر خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے وہ تو سچ ہوتا ہے، جو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تو میں تو اس سے پھر جاتا ہوں. دیٹ از لٹرلی آیا آف قرآن پاک. مجھے صورت یاد نہیں آ رہی کون سی ہے، عرف سورۃ اعراف میں. ہاں رائٹ، سو دس از دا تھنگ. اچھا، 4 reasons for an ism to be light. یاد ہیں کون کون سی 4 reasons ہیں؟ ایک تو جی ہوتا ہے وہ مداف الیہ والا. ویری گڈ. سو مضاف از آلویز لائٹ. ٹھیک ہے، اور لا نافیۃ للجنس ابھی ہم نے سیکھ لیا. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ لائٹ ہوگا. ٹھیک ہے، پھر پارٹلی فلیکسیبل اسم. لگاؤ تو پارٹلی فلیکسیبل اسم لائٹ ہوتے ہیں، وہ ال لگاؤ تو وہ پھر نہیں، وہ ال جب لگ جاتا ہے وہ irrelevant میں آ جاتا ہے. ہاں، اسم کو آل نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے، پراپر نام. ہاں جیسے اسماعیل اور ابراہیم، اب ان کو تو ہم ال نہیں لگائیں گے نا، رائٹ. لیکن پارٹلی فلیکسیبل اسم کو کوئی اگر پارٹلی فلیکسیبل اسم اور اس کو ہم ال لگا دیں تو پھر وہ فلی فلیکسیبل ہو جاتا ہے. یہ یاد ہے نا آپ لوگوں کا کانسیپٹ؟ جی یاد ہے. الحمدللہ. ہاں جی. اچھا، اور پھر نمبر 4 ہے کہ جب ہم کسی کو کال کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، جب کسی کو کال کیا جاتا ہے تو جس کو کال کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ لائٹ ورژن میں ہوتا ہے. ہم یا زیدن نہیں کہہ سکتے، یا زیدو، یا شعیبو، رائٹ، تو وہ ہمیشہ لائٹ ہوتا ہے. تو اگین 4 reason for an ism to be light. Very first thing آپ لا نافیۃ للجنس. Secondly, partly flexible. Thirdly, مضاف is always light. اور number 4, when you call someone. یعنی کہ حرف ندا جب لگ جائے. ہاں جی، حرف ندا لگ جائے تو اس کے ساتھ جو بھی اسم ہوگا وہ لائٹ ہوگا. نمبر 3 کیا بتایا؟ مضاف. یہ لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ ساری چیزیں، اچھا ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سارا. او جی تھینک یو، شکریہ. نو پرابلم. اچھا، اب ایک اور چیز چھوٹی سی یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں. قالا، ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ قالا فعل ہے یا اسم ہے؟ فیل. فعل ماضی. قالا، ٹھیک ہے، کہہ قالا دیجیے. ایک فعل ہے. قالا کا فرمایا. ہاں جی، اس نے کہا. قالا ہی سیڈ. ٹھیک ہے، قالا ہی سیڈ. اب قالا اور اس کا کوئی بھی ورژن ہوگا، ابھی جب ہم فعل سیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے یہ قالو جو یہ واو جو یہاں پہ ہے نا، بیسیکلی یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اس کے اندر پروناؤن ہے، اور قالو کا مطلب ہے دے سیڈ. ٹھیک ہے، اب دے سیڈ، اب یہ قالا اور اس کے جتنے بھی یہ 14 پروناؤن کے ساتھ جو یہ کوئی بھی اس کا ورژن ہوگا تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو بھی اسٹیٹمنٹ بولی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مقول القول. کیا کہتے ہیں؟ مقول القول. کیا مطلب ہے مقول القول کا؟ دا سیڈ اسٹیٹمنٹ. مقول القول. یہ انشاءاللہ جب ہم جملہ فعلیہ کریں گے نا تو اس میں بھی آئے گا، تو میں جسٹ یہاں پہ ڈراپ کر رہی ہوں آپ پہ. سو قالو دے سیڈ، اب یہ فعل ہو گیا. اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ ھذا سحر. تو اب یہ ان کے ورڈز ہو گئے ہیں، رائٹ، یہ ان کی کوٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مقول القول ہے. اور
ہم اس کو فردر بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. حاضہ جو ہے وہ مبتدا ہو گیا اور سحرن ہم اس کی جو ہے وہ خبر ہو گئی. ٹھیک ہے. سو جسٹ یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے، لیکن انشاءاللہ جب ہم فیل سیکھیں گے تو اس میں مزید ایکسپلین ہوگا یہ. اچھا، میں دا ورڈ الہ کو تھوڑا سا آج جو ہے نا وہ یہاں پہ ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ دس از سچ اے بیوٹیفل ورڈ، اور ہم اس کو جسٹ معبود کے میننگ میں جو ہے نا کنفائن کر دیتے ہیں. لیکن الہ از اگر آپ عربک ڈکشنری کھولیں، دس از سچ اے بیوٹیفل، اور اتنی وائڈ میننگز کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی ایکسپلینیشن کی جاتی ہے. اور الحمدللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، رائٹ؟ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں فیل کرنا چاہیے جب ہم لا الہ الا اللہ بولتے ہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، رائٹ؟ تو اور یہ ورڈ اللہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی یہ دو ورڈز کا مرکب ہے، ال اینڈ الہ. ال اینڈ الہ جو ہے نا اس سے مل کے دا ورڈ اللہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے ساتھ الہ کے ساتھ ال لگا ہوا ہے بیسیکلی. اس میں ڈفرینٹ رائے ہیں، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے. اچھا، تو اب الہ ہوتا کون ہے؟ ایک اینٹیٹی جس کو سبمٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، جس کے آگے جو ہے نا وہ جھکا جائے، جس کو جو ہے نا وہ بس اس کو آپ نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا. اور سبمٹ ہماری طرح سے نہیں کہ جب جی چاہا، جہاں آسان لگا سبمٹ کر لیا، اور جہاں پہ مشکل ہوا تو چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا ادھر. کمپلیٹلی، ٹھیک ہے، وہ اینٹیٹی جس کو آپ کمپلیٹلی سبمٹ کریں جس کے آگے. اور کیوں سبمٹ کریں؟ کیونکہ ہم کسی کے آگے کوئی سبمٹ کرتے ہیں، عاجزی دکھاتے ہیں، اس کو اپنا سب کچھ اگر مانتے ہیں تو ایک ریزن ہونی چاہیے نا. وہ ریزن کیا ہے؟ آؤٹ آف ہز گریٹنس. جب ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ کوئی جو ہے نا فار ایگزامپل ہمارے اس دنیاوی وے اس سے تو ہم یہ بس دولت ہی دیکھتے ہیں نا، کہ کسی کے پاس کوئی بہت پیارا سا گھر ہے، بہت امیر ہیں، بینک بیلنس ہے، تو ہم تو فوراً امپریس ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ تو پھر تو وہ اگر دن کو دن کہیں گے تو ہم بھی دن ہی بول رہے ہیں، دن کو رات کہہ رہے ہیں تو ہم بھی رات ان کے ساتھ ہی ہیں، رائٹ؟ تو ہم تو ان کی کسی بات میں نو نہیں بول سکتے، ان کو خوش کرنا ہے ہم نے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کی اگر ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی گریٹنس، اس کی میجسٹی، اس کی نوبلٹی کا پتہ چل جائے، اس کے بارے میں ہمیں نالج ہو، اور وہ نالج کیسے آئے گا؟ اوبویسلی قرآن سے آئے گا، سننا سے آئے گا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم پڑھیں گے، رائٹ؟ بہت ساری احادیث میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے نا وہ مینشن کیا گیا ہے، رائٹ؟ اور نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو یہ سب ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اللہ کے بارے میں نالج دیتا ہے. اور دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو سبمٹ ان فرنٹ آف ہم، رائٹ؟ تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی یا کسی بھی ہم الہ کو دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمیں کسی کی گریٹنس، اس کی نوبلٹی، اس کی میجسٹی پتہ چل جائے، اس کے بارے میں نالج آ جائے، تو ون جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے آگے کمپلیٹلی سبمٹ کرتے، وہ ہوتا ہے الہ. پھر سیکنڈلی an entity about whom you can be astonished, amazed by his grandeur. تو اگین جب ہم نالج گین کرتے ہیں تو سبحان اللہ، جنت کا کوئی چھوٹا سا بھی چیز مینشن ہے، پہلے تو ہمارا مائنڈ وہاں تک جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم اگر کسی چیز کو بھی ریلیٹ کرتے ہیں تو ہم اس دنیا کے وے میں ہی کریں گے نا، جو ہمارے سامنے ایگزامپل ہے. فار ایگزامپل گارڈن، ہم دنیا کے گارڈن کو ہی سوچیں گے، لیکن زمین اور جنت کا تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، تو ہمارا مائنڈ تو وہاں پہ جا ہی نہیں سکتا، رائٹ؟ لیکن اسٹل اٹ امیز اس جب ہم جنت کے بارے میں کائنڈ آف سورۃ رحمان پڑھتے ہیں، سورۃ انسان پڑھتے ہیں، واٹ اے بیوٹیفل ڈسکرپشن جنت کے بارے میں دی گئی ہے، رائٹ؟ تو اگر جو ہے وہ
میرے رب کی کریشنز اتنی پیاری ہیں تو وہ خود کیسا ہوگا. سبحان اللہ. رائٹ. تو جب ہم اس کے بارے میں جانیں تو وہ ہمیں امیز کر دے, ہم حیران اور ششدر رہ جائیں. رائٹ. دس از الہ, وہ ہوتا ہے الہ. اور پھر الہ کے ایک اور میننگ ہوتے ہیں کہ وہ اینٹی جس سے اتنی محبت کی جائے کہ آپ پاگل ہو جائیں اس کی محبت میں. سبحان اللہ. ایون ایک یہاں پہ مجھے حضرت داؤد علیہ السلام حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو اس کی یہ اتھینٹسٹی کہاں تک وہ ہے, لیکن کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف لے کر آئے تو اس کو مینشن کرنے میں کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا. تو حدیث قدسی ایک ہے, کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے بھاگتے ہیں, مجھ سے اعراض کرتے ہیں, مجھ سے ٹرن اوے ہو جاتے ہیں, میں ان کے لیے اتنا بے صبری کے ساتھ انتظار کرتا ہوں ان کے ریٹرن ہونے کا, کہ وہ میری طرف ریٹرن کریں. I'm waiting for their return desperately. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے. اچھا, میں ان کے لیے ویٹ کر رہا ہوں, اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو وہ اس محبت کی وجہ سے مر جائیں گے. سبحان اللہ. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ سے, جنہوں نے اعراض کیا ہوا ہے, جو میری طرف یعنی they don't care about me. تو پھر ان کے بارے میں داؤد کیا ہوگا جو میرے لیے سٹرائیو کرتے ہیں, میرے لیے محنتیں کرتے ہیں, میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. تو تم سوچو ان سے میری کتنی محبت ہوگی. سبحان اللہ. رائٹ. تو ہمارا رب تو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے, اور اگر محبت کے لائق ہے کوئی بھی اینٹی تو وہ صرف اور صرف میرے رب کی ذات ہے. سو الہ, object of worship, it is someone you turn to in anxiety. آپ دیکھیں بڑا سا بڑا فیرو بھی جب مرنے لگا تو کون یاد آیا اس کو؟ اللہ سبحانہ وتعالی. رائٹ. ایتھیسٹ کوئی بھی دنیا کا لے لیں, جب بھی کسی مصیبت کوئی تکلیف آئے گی تو فوراً اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ او گاڈ. رائٹ. سو سم ون اینگزائٹی میں صرف اور صرف اسی کی طرف ٹرن کریں, دیٹ از الہ. سم ون یو ڈیسپریٹ فار. ابھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ڈیسپریٹ ہیں, اور وی شوڈ بی ڈیسپریٹ ٹو ٹرن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور دا ون جس کے لیے ہم کسی بھی ڈیسپریشن میں, کسی بھی کلیمٹی میں ہم جو ہے وہ اس کی طرف ٹرن ہوں, دیٹ از الہ. تو یہ اس کے بارے میں 4 الہ کے لیے یہ 4 چیزیں یاد رکھ لیں. اس کا جو سمری ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ, دا ون worthy of worship, جس کو ہم معبود بولتے ہیں. رائٹ. تو ہم صرف یہی ٹرانسلیشن اس کے کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, دیٹس اٹ. سو یہ صرف معبود نہیں ہے بلکہ ون who makes you astonish. ہمیں دنیا کی چیزیں اسٹونش کرنے کے بجائے, یا جب ہم ان کو دیکھیں تو ہمیں فوراً ہمارا مائنڈ کہاں جانا چاہیے؟ ہمارے رب کی طرف جانا چاہیے. رائٹ. ہی از دا ریئل اینٹی جو کہ worthy of any ہم کیا کہتے ہیں اسٹونشمنٹ ہے. پھر the one who is being loved like crazy to the level of madness. ہم دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں, اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. رائٹ. لیکن یہ سب گفٹ ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. رائٹ. تو ریئل worthy of love تو پھر وہی ہوا نا. تو ہم we should go crazy for his love.
the one who we turn to the time of anxiety and calamity, the one who is unquestionable. This is also very important. ہم اپنی کیا کہتے ہیں بے عقلی کی وجہ سے ہم کبھی ویدر پہ کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, کبھی دنیا میں جو کلیمٹی آ جاتی ہیں ان پہ کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایسے کیوں ہو گیا, یہ ویسے کیوں ہو گیا, رائٹ. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا اینٹی جو انکویسچنیبل ہے. We do not have any right to say کہ یہ آج ویدر, آج رین کیوں ہو رہی ہے, آج سردی کیوں ہو گئی, آج گرمی کیوں ہو گئی, رائٹ. ہم تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہر وقت کریٹیسائز کرتے رہتے ہیں, بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا اینٹی جو انکویسچنیبل ہے. No one can challenge his authority and no one can hold him accountable. تو ہمیں اپنی زبان جو ہے وہ کھولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کے میٹرز ہیں, we do not have any say to say about them. ٹھیک ہے, so that was the word الہ. تو اب یہ تھوڑا سا ہم اس کو کر لیتے ہیں اعراب. سو ھذا بیان للناس, کیسے ہوگا اس کا اعراب؟ ھذا مبتدا بیان خبر للناس MBK. ویری گڈ. اور ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ یہ بیان کا کیا مطلب ہوگا؟ بیان واضح This is the explanation to the people. بیان. ہاں جی, دس ھذا بیان للناس. یہاں پہ بیان جو ہے وہ ریمائنڈر کے میننگ میں بھی آ سکتا ہے کہ دس از دا ریمائنڈر. نصیحت ہے لوگوں کے لیے. ایک ہاں جی, ہاں جی, للناس فار پیپل. ہم اس کے خطبے کو بھی تو کہتے ہیں نا بیان. ہاں اردو میں تو بیان ہی کہتے ہیں ہم, لیکن ہاں جی, انگلش تو میں تو یہ ہاں جی, یہ میرا خیال ہے وہاں کچھ اس میں سے بھی ہے, احادیث میں سے بھی ہے, یہ قرآن کی یہ سارا پارٹ نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ ریمائنڈر کے میننگ میں بھی آ سکتا ہے. پھر ہے اللہ, اچھا نہیں, یہ تو قرآن کی آیا یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, اللہ رؤوف بالعباد. ٹھیک ہے, تو اللہ اللہ مبتدا رؤوف مبتدا ہو خبر گیا, بالعباد رؤوف. MBK. ویری گڈ. سو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ریگولر سینٹینسز ہیں. ہم پہلے مبتدا ہے, پھر خبر ہے, اور پھر MBK ہے. سو دس از دا ریگولر جملہ اسمیہ. پھر دیکھیں الرجال قوامون علی النساء. جی بھی سیم ہی ہے. رجال مبتدا قوامون خبر علی النساء MBK. ویری گڈ, الحمدللہ. ٹھیک ہے, اور ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ آدمیوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا. مرد قوام ذمہ ہے دار. عورتوں کے اوپر یا کیئر ٹیکر ہیں عورتوں کے. جی آدمی بالکل, ذمہ دار ہے عورتوں پر. جی بالکل ٹھیک. اور قوام جو ہے وہ اٹس سچ اے بیوٹیفل ورڈ, لیکن اس کو جو ہے نا وہ مینس نے بہت ڈفرینٹ وے سے لے کے تو انہوں نے اپنے آپ کو کچھ اور ہی بنا لیا, جبکہ قوام از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اگر ریئل میننگ قوام کے پتہ چل جائے نا مین کو, تو میرا خیال ہے وہ شادی کرتے ہوئے تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوں, رائٹ. کیونکہ دس از اے گریٹ رسپانسبلٹی. آپ نے عورت کی فیلنگز کا دھیان رکھنا ہے, عورت کی ہر ضرورت کا دھیان رکھنا ہے. عورت کو تو ایک پرنسس کی طرح جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بہت ڈیلیکیٹ اور اینٹیٹی کی طرح سے جو ہے نا وہ اس کو وہ رکھا ہے, اور باقی ساری رسپانسبلٹی موسٹلی مین کو دی ہیں, رائٹ. ساری ہارڈ کام, مشکل کام جو ہیں وہ مین کے ذمہ ہے. لیکن ہم تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹ کلچر اس کو کہیں یا جو بھی کہیں, تو وہ انہوں نے ڈفرینٹ وے میں لے لیا ہوا ہے. اوکے, نیکسٹ ون, الجنت تحت ظلال السیوف. کیا مطلب ہے؟ الجنہ, جنہ از تحت مین انڈرنیتھ, نیچے تلواروں کے نیچے, سائے کے نیچے ہے. ہاں جی, تلواروں ظلال کے سائے کے نیچے جنت ہے.
جی زلال مین شیڈ سایہ اور سیوف سیف کی جمع ہے تو یہ تلواروں کی ٹھیک ہے. تو اب اس کی اعراب کیسے ہوگا؟ اس جنہ مبتدا مبتدا تحت تحت ظلال السیوف کے MB کے. ویری گڈ، یہ سارا ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے. تحتا کیونکہ اسپیشل مضاف ہے، ظلالی اسی وجہ سے جو ہے وہ جر میں ہے، اور پھر ظلالی لائٹ ہے رائٹ، اور سیوفی یہ اضافہ فریگمنٹ. سو چین آف اضافہ بیسیکلی یہاں پہ چل رہی ہے، تو وہ سب ریلیٹڈ ہیں، تو اس کے لیے یہ سارا MB کے ہوگا ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ون، الحیاء شعبۃ من الایمان. ریگولر سینٹینس ہے. الحیا مبتدا MB کے شعبۃ خبر خبر من الایمانی MB کے. ویری گڈ. ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ حیا ایمان کا ایک شاخ ہے. سبحان اللہ. تو یہ آج کل دیکھ لیں حیا کتنی رہ گئی ہے ہمارے اندر، تو پھر اسی کے حساب سے ایمان بھی پھر جاتا چلا جا رہا ہے رائٹ. کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے نا، بے حیائی اور ایمان یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو حیا اور حیا جو ہے از بیسیکلی ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آور ایمان. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو لیڈیز کو اسپیشلی ہمیں جو ہے نا وہ اس پہ استقامت دے. لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ. لِكُلِّ أُمَّةٍ MB کے رسول مبتدا. ہاں لیکل MB کے ہے، امت رسول مبتدا. Are they لکل related? امتین. یس جار لکل مجرور بھی امتین ہوتا ہے نا، ریلیٹڈ. لکل MB کے مضاف مضاف الیہ بھی ہے. جی ویری گڈ. سو جار مجرور ہے پہلے اور پھر مضاف مضاف الیہ ہے نا. تو وہ سارے یہ سارا MB یہ پورا MB کے ہو جائے گا لکل امت. ہاں جی مبتدا یہ پورا، مؤخر. اور رسولن جو ہے وہ اس کی مبتدا خبر ہے، سوری اس کا مبتدا ہے، مبتدا مبتدا مؤخر ہے اور یہ نکرہ ہے. نکرہ ہے. سو یہ ریگولر سینٹینس کنسیڈر ہوگا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کوئی ایکسکلوسیوٹی نہیں ہے. ہم یہاں پہ مبتدا ایون تو مؤخر ہے لیکن ایکسکلوسیوٹی نہیں ہے. وائے؟ کیونکہ وہ نکرہ کے وجہ نکرہ سے. ہے. نیکسٹ ون، نحنو لہو عابدون. نحنو ہم مبتدا اس کے ہے، لیے لہو عبادت کرنے MB والے کے ہیں. اور عابدون خبر. اور کیسے ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ ہم اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں، اسی کے لیے. ہم اسی کے لیے اسی کی لیے عبادت کرنے والے ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. ہاں جی. یہ لہو جو ہے وہ کیونکہ پہلے ہے، مقدم ڈیوٹی ہے، تو اس وجہ سے اختصاص ہوگا یہاں پہ. اسی کے لیے. ہم تو صرف اسی کی ہی عبادت کرنے والے ہیں. من آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر. ہاں جی. من آیاتہ MB کے ہے اور باقی سارا مبتدا ہے. من آیاتہ ہی ہاں جی. جی So مبتدا جار مجرور بھی ہے اور آیات یہ وہ بھی ہے، چار اس کے مبتدا ہے نا نشانیوں میں اس میں. سے جار مجرور اور اس اضافہ بھی ہو کے رہا ہے نا. نشانیوں میں سے ہے رات اور دن ہاں اور سورج اور چاند. ہاں اس میں چار مبتدا ہے نا، لیل و نہار و شمس والقمر. ہاں جی. اور وہ باقی سارا جو ہے وہ موضوف علی ہو گیا. باقی ٹھیک ہے. کون سا والا مدوف والا؟ ایک منٹ. سو یہ من آیاتی ہی کو ہم اس کو تو سوری من ٹھیک ہے. آیات کے آگے جر مجرور فریگمنٹ ہے، آیات ہی مضاف مضاف الیہ ہے MB کے. نہیں یا ٹیچر کو تو بتائیں مضاف کہ مضاف الیہ، yes. نہیں، تو من آیاتی ہے نا، من یہ تو جار مجرور جار نہیں. مجرور ہے. ہاں جار دو مجرور اور fragments MB ہیں. کے بھی ہو اور اضافہ بھی ہو رہا ہے، دو چیزوں ہاں جی ایگزیکٹلی. سو من حرف جر، آیاتی اسم مجرور، پھر آیاتی ہی اسم کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن آ گیا تو یہ اضافہ مضاف فریگمنٹ مضاف. بن گیا. تو من آیاتی ہی فرام ہز آیات. اب کیا آ رہا ہے؟ اللیل. اللیل کے ساتھ تعلق ہے ان کا کوئی یعنی گرامیٹکلی
नहीं नहीं Dramatic यहाँ नहीं पे ये ब्रेक है, आ गई नहीं है, वो ठीक है? ब्रेक आ गई। यहाँ पे ब्रेक आ गई है, तो अल लैलू क्या है? मुब्तदा नंबर खबर 1 मुब्तदा ये मुब्तदा मुब्तदा है हमारा, खबर ये नहीं, MB पहले के हमें मुब्तदा चाहिए ना, मुब्तदा तो हाँ बाद में मुब्तदा जी, जी। मुब्तदा और फिर विनाया उसके की बाद MB के हो वाव गया। आ गया। वन्नहारु मुब्तदा नंबर 2 नहीं, दो। वाव जब आ गया तो हम इसको कहेंगे मोतूफुन अला, ये अन्नहारु इस मोतूफुन अला टू अल-लैल है, यस अच्छा ठीक है? वशम्सु मोतूफुन अला टू अल-लैल है, यस अल-कमरु मोतूफुन अला टू अल-लैल है। तो ये सारे मोतूफुन अला हो गए और बेसिकली दे आर चेन टुगेदर, तो हम इनको ये पूरे सबके सब जो हैं ये एक बड़ा हमारा मुब्तदा बन गया। मुब्तदा मुअख्खर मुब्तदा मुअख्खर है स्पेशल है। लेकिन प्रॉपर है, Yes. राइट? तो हाँ इसलिए हाँ यहाँ पे इख्तिसास होगा। उसी की निशानियों में से है रात दिन और सूरज और चांद। हाँ जी, तो ये उसकी सारी निशानियां बयान की जा रही हैं। क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह। बस ओके, नेक्स्ट वन, अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम लना आमालुना व लकुम आमालुकुम। जी, अल्लाह मुब्तदा है, रब्बुना व रब्बुकुम। नहीं, रब्बुकुम नेवर से अल्लाह मुब्तदा है, क्या बोलना है? सॉरी, का इस्म वर्ड है जलाला मुब्तदा है। द वर्ड अल्लाह इसमें और या लफ्जुल जलाला, लफ्जुल जलाल, ठीक है? सॉरी। सो द वर्ड अल्लाह इज मुब्तदा और रब्बुना हमारी खबर हो गई, खबर नंबर 1, ठीक है? व रब्बुकुम, खबर खबर नंबर 2। नंबर नंबर 2 2 नहीं वाव लना आ गया ना, जब वाव आ गया तो वाव। फिर खबर नंबर 2 नहीं होगा, फिर वो उसको मौतूफुन अला बोले, कनेक्टिंग मतूफुन ठीक अला। है? हाँ, मौतूफुन अला टू मतूफुन अला। लास्ट अदर प्रोना, ये रब्बुना के साथ है, राइट? तो ये मौतूफुन अला टू रब्बुना हो गया और फिर हम इसको ये इजाफा फ्रेगमेंट है, लना ठीक रब्बुना है? भी और है, ये रब्बुकुम यहाँ भी पे है। खत्म, ये यहाँ पे बात खत्म हो रही है, अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, रब्बुकुम। दैट्स इट, ये खत्म हो गया यहाँ पे मामला। फिर वो एक दूसरी बात शुरू हो रही है, लना हमारे लिए, फॉर हमारे अस अमल। आमालुना, ठीक है? तो ये लना क्या होगा? एमबी MB के जार ये MB के हो गया, लिखिए ना और जार मजरूर आमालुना काफी क्या हो सकता है। होगा? मदद आमालुना इदाफा मुब्तदा है, है, हमारे खबर हमारे खबर मुब्तदा और इदाफा। मुब्तदा है ये, मुब्तदा। अच्छा मुब्तदा ठीक है? ये मुब्तदा, क्योंकि मैंने बताया ना वो अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम ये एक टॉपिक था, राइट? और ये लना आमालुना अब ये एक और चीज डिस्कस हो रही है, तो उसको हम वो डिफरेंट ले सकते हैं। तो आमालुना मुब्तदा हो गया और फिर वाव आ गया, राइट? सो लकुम आमालुकुम, तो ये बेसिकली द होल थिंग हम कह सकते हैं इज मोतूफुन अला टू प्रीवियस सेंटेंस, और इसको हम फर्दर कहेंगे लकुम इज एमबी के और आमालुकुम इज बेसिकली मुब्तदा, ठीक है? मेक सेंस? उस्तादा, अगर लना आमालुना हम देखेंगे इस जुमले, इसमें वो स्पेशल वाला तो नॉर्मल सेंटेंस है ना? खबर में भी आता है नहीं, ना, लना नॉर्मल अमालुना। नहीं, नॉर्मल नहीं है, आमालुना मुब्तदा है और प्रॉपर है, प्रॉपर है ना के बिकॉज ऑफ वजह से, दिस ना, ना के ठीक है? वजह से। हाँ तो हमारे अमाल तो हैं सिर्फ हमारे लिए ही हैं, हाँ, तो एक्सक्लूसिविटी आ रही है इसमें। जी, हमारे अमाल सिर्फ हमारे लिए हैं, क्योंकि हमारे अमाल किसी और को तो नहीं फायदा दे सकते ना, और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं, तो एक्सक्लूसिविटी है यहाँ पे, ठीक है? तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, सो तलबुल इल्मी मुब्तदा सॉर्ट ऑफ, खबर और एमबी के। इल्म हाँ का जी, हुसूल। हाँ जी, इल्म का हासिल तलब करना, करना। फरीदा है हाँ जी, अला कुल्ली खबर है मुस्लिम, सब मुसलमान, अला कुल्ली आके एमबी के है और मुस्लिम उसका कनेक्टिंग। हाँ जी। तो तलबुल इल्मी क्या है? मुब्तदा, मुब्तदा, फरीदतुन खबर हो गई और ये एमबी के एमबी के MBK हो गया, और ये मोतूफुन अला है टू मुस्लिम मौतूफुन अला।
ठीक है, तो देख रहे हैं अल्लाह ताला, ये हदीस है ना, तो लेडीज मुस्लिम लेडी, और ये तलबुल इल्म, ये कोई दुनिया के नॉलेज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हर मुस्लिम औरत और मर्द पर इल्म को ये हुसूल करना दीन के फर्ज नॉलेज की बात हो रही है। है। तो दीन अल-इल्म का नॉलेज गेन करना हर फर्ज है। मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। और हम कब बुढ़ापे में निकलते हैं कि चलो अब और कुछ नहीं है करने को, तो चलो थोड़ा सा कुरान सीख लेते हैं, राइट, जबकि दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग टू डू, कि पहले हमें अपना दीन सीखना चाहिए, उसके बाद दुनियावी नॉलेज की तरफ आना चाहिए। अला कुल्ली मुस्लिमिन जार मजरूर में आता है। हाँ जी, ये जार मजरूर है, जार MPK मजरूर, जार मजरूर प्लस मुस्लिम इदाफा, और मदाफ इलैह बस सीधा मदाफ। ओके हाँ जी। स्पेशल। अच्छा, अब अच्छा। ये पेज मैं आप लोगों के लिए छोड़ देती हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोग इसको देखिएगा, टाइम भी हो गया और ये भी है, तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको इराब भी करना है, ट्रांसलेशन करना है, अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करें, ठीक है, और ये भी इजी है। यहाँ पे एक ये जो ट्रांसलेशन वाला है, इसको इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने फिर बाद में इसको खुद से करना है पेपर पे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जो है ना वो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड एक्सरसाइज। तो अरबी में तर्जुमा करना है, इल्म नफा देने वाला है, इल्म इल्म होता है, नफा देने वाले के लिए हम वर्ड यूज करते हैं नाफिउन, ठीक है। सो हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, अल इल्मु, हम अल लगा रहे हैं, क्यों लगाएंगे प्रॉपर और रफा होता है, मुब्तदा क्योंकि प्रॉपर हमें और मुब्तदा को रफा होता है जी, तो हम कहेंगे अल इल्मु नाफिउन, ठीक है। अब सेकंड में उन्होंने कहा यकीनन इल्म नफा देने वाला है, अब यहाँ पे इन्ना लगाना पड़ेगा, इन्नल इल्मा, जब इन्ना लगाएंगे तो उसके बाद इल्मु तो नहीं हम क्या बोल सकते, राइट, हमें इल्मा करना होगा, इन्नल इल्मा नाफिउन, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको करना है। फिर नेक्स्ट वन, अल्लाह की मदद करीब है, नसरुल्लाहि करीबुन, वेरी गुड, नसरुल्लाहि करीबुन, सो हमने इदाफा फ्रैगमेंट बनाना है और फिर करीबुन उसकी खबर हो जाएगी। नसरुल्लाही, नसरुल्लाही होगा या नसरुल्लाही होगा? नसरुल्लाही, आप क्योंकि हमें मुब्तदा चाहिए ना, मुब्तदा रफा होगा, ठीक, राइट, तो मुब्तदा को आप नसरू बोलेंगे, नसरू, और फिर द वर्ड अल्लाह वुड बी जार, नसरुल्लाही करीबुन। फिर अगर हम इन्ना लगाना चाहते हैं तो फिर कैसे हो जाएगा, इन्ना नसरुल्लाही, नसरुल्लाह, नो, इन्ना ला जबर लगा है, नसरुल्लाह, इन्ना रफा, ठीक, नसरुल्लाह, इन्ना नसरुल्लाही, इन्ना के बाद आपको नसरुल्लाह फतह आएगा। आएगा, फतह, नसरुल्लाही आएगा, फतह। जी जी, सो इन्ना नसरुल्लाही करीबुन, ठीक है, तो वो द वर्ड अल्लाह जो है वो नसब हो जाएगा। तेरे रब की पकड़ सख्त है, रब्बु का बत्शन शदीद, रब्बु का बत्शन शदीद, जो पहले वाला था नसरुल्लाही का, उसका नसरुल्लाह, तो नसरुल वो भी पता होगा, और अल्लाह का नाम वो तो जर होगा ना, मैं होगा, हाँ, वो जर होगा, ये ऐसे होगा, इन्ना नसरुल्लाही ना, इन्ना, इन्ना के बाद हमें क्या चाहिए, नसब चाहिए, नसर, तो हम इसको नसरा बोलेंगे, और क्योंकि ये हम इदाफा फ्रैगमेंट बना रहे हैं, हम कह रहे हैं मदद ऑफ अल्लाह, तो हमें नसरुल्लाही जी, और फिर करीबुन आएगा, ठीक है जी। अच्छा, हाँ जी, तेरे रब की पकड़ सख्त है, रब्बु का बत्शन शदीदुन, बतशु, दोनों अगर हम करेंगे तो ये सिफा मौसूफ हो जाए, बतशुन शदीदुन, इस तरह कर सकते हैं या नहीं? नहीं तेरे रब की, सो कैसे कह रहे हैं, सॉरी अगेन, रब्बू का बत्शन शदीदुन, बतशु रब,
रब्बुका बदशु बदशु को पहले रब्बुका, लेकर आएंगे ना, बदशु पकड़ को बदशु, पहले लेकर आए। हाँ जी, हाँ बदशु बदशु रब्बुका, हाँ बदशु सही है। क्योंकि उसको लाइट रब्बुका करें शदीदुन, जी, बदशु। रब्बुका और बदशु के बाद रब्बू, रब्बा और रब्बी। बदशु ये लाइट होगा रब्बी रब्बी का रब्बी होगा क्योंकि क्योंकि मदाफ मदाफ बदशु मुदाफ इलैहि है। इदाफा रब्बी। फ्रेगमेंट बना मदाफ रहे हैं इलैहि हम। अच्छा रब्बी का अच्छा रब्बी और का, देखना बदशु है रब्बी का सी अब इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आपके सारे वो जो हमने सीखे हैं तभी तो वो काम ठीक है। बदशु रब्बी का रब्बी का, रब्बी रब्बी। अब ना हम यहाँ पे सॉरी ना यहाँ पे हम फतह लगा सकते हैं ना बू लगा सकते हैं। रब्बी क्यों? क्योंकि इदाफा फ्रेगमेंट बना रहे हैं हम। ठीक है। बदशु रब्बी का और फिर शदीदुन। और अगर हम यहाँ पे मजीद एम्फसाइज करना चाहते हैं तो ला शदीदुन भी हो सकता है। और इन्ना के साथ कैसे होगा? इन्ना इन्ना रब्बुका, इन्ना बतशु नो इन्ना इन्ना बतश ओ बतश इन्ना रब्बी का बतशा, इन्ना बतशा अब इन्ना के रब्बुका, साथ आप फिर यहाँ पे बदशु नहीं बोल सकते, आपको बदशा बदशा बोलना है। बतशा ठीक, इन्ना इन्ना बतशा बदशा रब्बी का रब्बी का ला शदीद भी कह लशदीद सकते हैं आप। ठीक, ठीक है। यकीनन क़यामत का ज़लज़ला बड़ी चीज है। नस्सअत ज़लज़लत इन्न साअता नस्सअत ज़लज़लती इन्ना साअता ज़लज़लतुन अज़ीम, क़यामत का अज़ीम ज़लज़ला। सो इन्ना ज़लज़ला इन्ना ज़लज़लता आएगा, राइट? इन्ना के बाद इन्ना ज़लज़लता क़यामती, क्योंकि आप इदाफा फ्रेगमेंट बना रहे हैं ना। क़यामती तो ज़लज़ला को आप जो है वो नस्ब कर रहे हैं कि इन्ना की वजह से, और क़यामा को आप कसरा दे रहे हैं। साअती ठीक है, तो ये ऐसे क़यामती को होगा ज़जर इन्ना ज़लज़लता इन्ना ज़लज़लता क़यामती क़यामती अज़ीमुन ज़लज़लता एंड देन क़यामती ती और फिर उसके बाद अज़ीम, अज़ीम अज़ीमुन अज़ीमुन। ठीक है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, ये तो आसान है। हाँ इन्नल्लाह अला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ओके, यकीनन काफिर जहन्नुम की आग में दाखिल होने वाले हैं। इन्नल काफिरीन काफिरूना दाखिलूना दाखिलून हाँ इला नार नारी जहन्नमा इला दखला नारन जहन्नम, इला नारी जहन्नमा नॉट नारा, इला के बाद आपको नारी चाहिए। ठीक है। ये आप लोगों ने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, इसको बार बार लिखना है और खुद सोचना है कि मैं इसको फतह क्यों दे रही हूँ, इसको मैं दम्मा क्यों दे रही हूँ, इसको मैं कसरा क्यों दे रही हूँ। राइट, ये सारी चीजें बार बार आप लोगों ने देखनी और सोचनी है। दैट इज गोइंग टू बी अ गुड प्रैक्टिस। सो इन्नल काफिरीना, अब यहाँ पे काफिरून नहीं मैं यूज कर सकती, वाई? क्योंकि इन्ना की वजह से इन्ना 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 के इन्ना वजह से सब में आएगा। तो ये मेरा मुब्तदा हो गया, दाखिलून मेरी खबर हो गई, और वो कहाँ पे दाखिल हो रहे हैं? इला नारी जहन्नमा। इला की वजह से दिस इज नारी, और जहन्नमी नहीं मैं कह सकती हूँ। नहीं ये नॉन फ्लेक्सिबल है जहन्नम, नॉन फ्लेक्सिबल है, तो ये कभी भी जहन्नमी नहीं होगा, जहन्नमा होगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्टली फ्लेक्सिबल है। ये दाखिलुन भी हो सकता है, अल काफिरीना दाखिलुन, क्योंकि वो दाखिलुन तो फिर सिंगुलर हो जाएगा ना, तो दाखिलुन इट्स लाइक मुस्लिमुन, राइट? तो आपको वो प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे काफिरीना यूज कर रहे हैं ना, प्लूरल है। मुब्तदा और खबर दोनों को मैच करना है नंबर और जेंडर में। हाँ जी, उसको नंबर और जेंडर में मैच करना होता है, तो इसी वजह से फिर वो दाखिलून आप यूज करेंगे। जज़ाकल्लाह। वही है। यकीनन मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इन्नहु सालिहुन, हाँ अल्लाह का बंदा, नो अल्लाह का बंदा इन्नी अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह है, इन्ना अब्दुल्लाह है।
अच्छा इन्नी यकीनन इन्नी मैं इन्नी इन्नी मैं है ना इन्नी इन्ननी इन्नी अब्दुल्लाही इन्ननी अब्दुल्लाही या जी ऐसे भी कर सकते हैं. So, इन्नी अब्दुल्लाही हाँ, ऐसे भी हाँ कर जी, सकते और अगर लेडी इन्नी बोल रही अब्दुल्ला है, लेडी क्या बोलेगी? आमा आमातल्लाही. ठीक है, लेडी के लिए क्या होता है? स्लेव इन्नी लेडी अमातल्लाही अमातल्लाही. अब्दुल्लाह और मैन के लिए क्या होगा? अब्दुल्लाही. अब अब्द अब्द ये 11 वाला बेशक तुम सही हो जी 11 वाला 11 बेशक तुम ज़हीन हो. हाँ जी, हाँ ये भूल गई मैं. अच्छा, ज़हीन के लिए ज़कीयुन यूज होता है वर्ड. सो बेशक इन्ना 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 का ज़कीयुन सॉरी यस इन्ना का इंडीड यू आर ज़कीयुन. ज़कियन तो लड़की होगी तो एक ही होगा ना इन्नकी इन्नकी या यू कैन से, फिर इसको भी ज़कियतुन करेंगी आप. हाँ फिर ज़कियतुन होगा. ठीक है, लेकिन इसमें फिर लड़की भी आ जाती है. हाँ जी, जनरल है मेल. नहीं लेकिन लेडी के लिए आप उसको ज़कियतुन, क्योंकि अगर आप वो स्पेसिफाई लेडी को कर रहे हैं तो फिर उसको आपको खबर को भी उस तरह से करना. ओके, नेक्स्ट वन. यकीनन ये दोनों जादूगर हैं. इन्ना यकीनन हुमा ये दोनों साहिरानी. इन्ना हाँ जी, इन्ना हुमा साहिरानी साहिरानी. अगर आप इसको मज़ीद एम्फसाइज करना है, ठीक है, इन्ना हुमा यही दोनों साहिरानी तो हैं जादूगर. तो ये इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें ये हमारा मुब्तदा हो गया और साहिरानी जो है वो और या द होल थिंग आप इसको एज ए खबर ले सकते हैं. राइट. यकीनन वो नेक है. इन्नहु सालिहुन. इन्नहुम सालिहुन सालिह इन्नहु बाय होम इन्नहु सॉरी सालिहुन. सालिहुन सिंगुलर है इन्नहु सालिहुन. राइट. यकीनन हम अल्लाह के हैं. इन्नना इबादुल्लाही. वेरी गुड. इन्नना इबादुल्लाही. यकीनन मैं मुसलमानों में से हूँ. इन्नी अना मिनल मुस्लिमीन मुस्लिमीन. हाँ, तो आप इन्नी सिर्फ अना इन्नी मिनल मिनल मुस्लिमीन मुस्लिमीन कह सकते हैं और इन्नी अना मिनल मुस्लिमीन, तो वो अगर ये लेकर आएंगे तो वो मोर एम्फेटिक हो जाएगा. राइट. तो इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है. बल्कि और भी कहीं बुक्स वगैरह में इस तरह से कोई सेंटेंस मिले, कोई जो है ना हदीस की किताबों में से, तो प्रैक्टिस किया करें उसको. इंशाल्लाह दैट विल मेक यू गाइस स्ट्रांग. तो इसके साथ ही हम अपना एंड कर लेते हैं सेशन. बारकल्लाहु We ली can take वलकुम this. बारकल्लाहु ली वलकुम फिल कुरानिल हकीम व नफानी व इय्याकुम बिआयाति व ज़िक्रिल हकीम. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. आमीन सुमा आमीन. जज़ाकल्लाह खैरन. जज़ाकल्लाह खैरन. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन. अस्सलाम वालेकुम ताजा ये भी ले रहमतुल्लाह. सकते हैं ना, हाजा मिन फजली रब्बी. जी, give me 1 sec please. Yes, assalamu alaikum.